नमस्ते सुप्रभातम। तो सीटेट 2024 क्लास आज तो कंटिन्यू चलो। तो फास्ट सेसन आम मैंने किसी टॉपिक को पढ़ा जेपरिक फास्ट संपूर्ण सिलेबस को कवर करवा। देन सिलेबस को कवर कला जाकि आम प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। तो चलते आज फास्ट टॉपिक जहाँकि आम सिलेबस प्रथम टॉपिक रही संस्कृतर ताकू कौन जाना। तो फास्ट टॉपिक आप संस्कृत पेडागोजी भाषा अधिगम अर्जन अंश। तो कौन एक्चुअली भाषा अधिगम और कौन अर्जन चलता से विषय भल भाव में जाना। तो जो मैंने नुआ अच्छा तो चैनल को आपने विजिट कर तो से बहुत बहुत स्वागत। तो आपने सोशल मीडिया साइट को फॉलो करूँ टेलीग्राम इंस्टा और यूट्यूब और सहित व्हाट्सएप यू आपको वीडियो प्रत्येक वीडियो टाइम फ्रेम अपडेट आपको मिल जाए। तो चलते आरंभ करवा। तो फास्ट आप कौन रोचे देखा कौन कौन आज कंटेंट रही ना। फास्ट आम जाना भाषार परिभाषा कौन रही मैंने क्या आम भाषा बोली कहवा खास कर संस्कृत में क्या कहवा भाषार विभिन्न प्रकार विषय जाना। भाषा अर्जन विषय देखा अधिगम कौन जाना और लास्ट को अधिगम अर्जन ये दुटा भितर कौन डिफरेन्ट अच्छी ताकू जाना। तो चलते आरंभ करवा आज सेसन को। तो फास्ट आपंकर भाषार परिभाषा भाषा आप क्या कह भाषा शब्द संस्कृत भाषा या भाष धातु तो निष्पन्न भवती। तो कदाचित परीक्षा में क्वेश्चन रही है भाषा एक्चुअली भाषा शब्द उत्पन्न आपंकर क्योंठू होती। तो भाषा शब्दर उत्पन्न आपंकर एक्चुअली कौन ना भाषा शब्दर उत्पन्न होती संस्कृत भाषार भाष धातु। भाष धातु कौन है संस्कृत भाषा शब्दटी उत्पन्न होती। भाष्यते अनया इति भाषा। भाषा बोली क्या कहबे ना जहाँद्वारा आम कथबार्ता होती भाष्यते भाषण होती भाषा बोली कही था। भाव विनिमयार्थम भाषा आवश्यकता भवती। एक्चुअली भाषार आवश्यकता कहीं रही ना भाव विनिमय आप जब भाव मन भर किसी आवेग रही मन भर किसी चिंतन रही मन भर किसी भावना रही से भावना को जब आपने प्रकाश करने को चाहते कौन बोली कह ना भाषा बोली कह। तो भाषार एक्चुअली केते प्रकार रूप रही विषय में आगे चर्चा करवा। तो प्लाटों मत अनुसार जो देखिए तो प्लाटों मत अनुसार कौन अच्छे चिंतन भाषा सामान्य पार्थक्य भवती। चिंतन एवं भाषा ये दुटा भितर गोटे माने भिन्न रूप से कौन अच्छी ना गोटे सामान्य पार्थक्य रही कौन पार्थक्य विषय ना चिंतन अर्थ हो आप मन भर जहाँ चिंता कले सी आपंकर एक्जाक्टली कौन चिंतन एवं चिंता एवं भाषा पाखापाखि सामान आप मन भर गोटे विषय को चिंतन कर धरते आप इन फ्यूचर आप सीटेट वीडियो देखुं तो आप मन को आसपार गोटे चिंतन जे सीटेट परीक्षा देते आप सीटेट क्वालिफाई होगा कौन करेंगे सीटेट क्वेश्चन लेवल कौन सेंटर कौटी आसो यू विषय आपंकर कौन आसते चिंतन आसपे। तो ये चिंतन एवं भाषा ये दुटा भितर सामान्य पार्थक्य रही सामान्य परिवर्तन सामान्य प्रभेद रही कौन से विषय ना चिंतन भवती आत्मा नीरव वार्तालाप। चिंतन वास्तविक रूप से कौन ना आत्मार नीरव वार्तालाप होती चिंतन मन भर मन जहाँ चिंतन चलती मन भर जहाँ आपंकर कथा होती आपंकर कौन बोली कहले चिंतन कहले। चिंतन में आप निज सहित कथा होती तेणु चिंतन हूँ आत्मार नीरव वार्तालाप किंतु समान रूपेण यदा मुख्याए तदा एव सा भाषा भवती। जितेबाला कौन समान रूप से आप जहाँ मन भर चिंता कले जब से विषय को आप समान रूप से बाहर प्रकाश कले मुख को आनिले मुखर जब आप प्रकाश करें कहले आप कौन होगा ना आम भाषा बोली कहवा। बुझीपे समस्त कौन ये स्पष्ट रूप से कही भाषा और चिंतन भितर फरक कौन। तो ये भाषा और चिंतन भितर आप मत किए देता से मत देते आप प्लाटो ये मन रखते ये किए मत देते सी होती प्लाटो। प्लाटो को मत अनुसार भाषा और चिंतन और भाषा भितर बहुत फरक ना ए जहाँ पाखापाखि सामान व परिपूरक। तो जदि आम मन भर जो चिंतन रही है आम भाषा रूप बाहर को आणुचे सी आप कौन है भाषा बोली आम कहले। तो चलतु देखा आगे देखा। तो यार पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाए। तो टेलीग्राम पे आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी विजिट करेंगे अथवा टेलीग्राम में सर्च करूँ संस्कृत मीडियम पाइबे और सीटी जॉइन करूँ आपको यार पीडीएफ आराम से पाइबे। तो भाषा विषय प्लटो जपरी कहले से अन्य मैंने कौन कहते देखो। तो चम्स्की कौन कहते चम्स्की कहते भाषा अर्जन बालकानां जन्मजात भवती। भाषा अर्जन करवाटा गोटे कौन आमर जन्मजात अटे जपरिक अन्य किसी आमर जन्मजात ना। धरतु आप धन अर्जन करेंगे से आपंकर जन्मरू ही आप धन अर्जन करेंगे सेमती कौट लिखाएनि आप कर्म उपर निर्भर करे आप किपरि करेंगे आप धन अर्जन करेंगे कि नहीं से सब जिन आप कर्म उपर निर्भर करे। किंतु गोटे जिनस सी हूँ आप भाषा जहाँ को आप कौन कर जन्मरू ही आपको नहीं आसती जन्मरू ही आप कौन करेंगे भाषा शिखे एमती संसार किए ना कौन व्यक्ति नथिबो जी कि भाषार व्यवहार ही करूनी आपको आम जाना एक्चुअली भाषा केते प्रकार कौन कौन से विषय में जाना डिस्कसन करवा। तो भाषा अर्जन हूँ बालकानां जन्मजात भवती जन्म ही से जाणी आसता छोट पिला देखिए से गर्भावस्था समय भाषा को जानी था विषय वस्तु को बुझी था से जो गर्भावस्था था से समय कहुए पिला भल भल चिंतन गुड़िक रखु रामायण महाभारत इत्यादि विषय पढ़ातु कारण कौन ना पिला गर्भावस्था थी समय से भाषा को अर्जन करने आरंभ कर। तो से भाव में जमी चम्स्की मत रहा से वायगोस्की कौन कहते। तो वायगोस्की कहते बालक भाषा समाजात परिवेशात अर्जन करोति
तो तांका मत होउछ एक्चुअली भाषा केवल एइठी नुहे जे आपण माने कोन करूछंती जे पिलाटी केवल बापा माँ ठाରୁ शिखुची ताहा नहीं तो भाषा जदि आपण शिखिबार अछि ताले आपण समाज रो मध्ये शिखिबे आपण समाज रे जदि अधिक व्यवहार करिवे समाज रे जदि आपण अधिक रहिबा शिखिबे सामाजिक लोकंक सहित जदि आपण मिलामिशा अधिक करिवे ताले मध्ये आपनकर भाषार विकास हेइ परिबो तो उदाहरण स्वरूप आपण मानू कहूची धरंतु ए जे मु मते वर्तमान समय कोन कोन मु भाषा अर्जन करि पारछि न फास्ट मदर लैंग्वेज ओडिया संस्कृत इंग्लिश हिंदी सामान्य रूप से तेलुगु मध्य जना अछि सामान्य रूप से पंजाबी मध्य जना अछि एवं जम्मू काश्मीर रहिबा समय जम्मूर भाषा डोगरी से भाषा मध्य जना अछि तो एई भाषा गुडी कोन कुछ अर्जन करिछि मोर मध्य गोटे सांग ताको तेलुगु भाषा मध्य भल भाबरे जना बंगाली मध्य जना तो कारण कोन ए सब जिंस ए सब कारण होछि अर्जन करिछन से भाषा गुडी को तो जदि भाषा अर्जन करिवार जदि किछि उपाय को देखिबा ताल फास्ट होछि आपन मनक अनुकरण फास्ट पॉइंट आपनकर कोन अनुकरण करिक पिला भाषा शिखि थाए तो ए क्वेश्चन मध्य आपनकर एभली क्वेश्चन थाए परीक्षा रे जो गोटे पिला तार जेजे बापा को देखि खनै खनै कहिबार शिखुछि तो या कारण कोन ये होछि आपनकर भाषा अर्जन रु से शिखुछि अनुकरण करिक छोट पिला मानको देखुथिबे से माने जे कोन शब्द को आपन माने कहउथिबे से शब्द को से हठात कैप्चर करतु हठात ताको सुनि कि मन रखि दउछंती एवं से शब्द कहबा को चेष्टा करछंती तो सी होछि अनुकरण करिक कहबाटा तो छोट पिला मानको जो देखिथिबे आपण माने तो माँ माने कोन करन ताको आगे बसी किछि कहिथांती पार्टी को लिपसिंग करते ओठ गुडी को ऊपर को तळो करथांती ता द्वारा पिला कोन कुछ अनुकरण करिक शिखुछि देन आपनकर कोन आछन अभ्यास बारंबार गोटे जिंस सुनिले ताको बारंबार बारंबार जेतल कहिबे ताहा द्वारा मते आपनकर कोन होला ना भाषा मते अर्जन आपन करि परिबे पुनरावृत्ति जो जिनसटी कहले ताको पुणी थे आवृत्ति करेंगे ताद्वारा मध्य आपन भाषा अर्जन हो पार छोट पिला देखिए क्लास रे जो राइम्स इत्यादि पढ़ाती पिला बारंबार से गोटे गीत को शुणाती तो कारण कौन तार तार पचरे कारण रही पिला ताद्वारा भाषा किसी नुआ शब्द किसी जापर गोटे राइम को बारंबार गोटे माने प्रत्येक क्लास हो प्रत्येक दिन गोटे राइम को बारंबार 2 थर 3 थर लेखे पिला अभ्यास करते तार पचर परवर्ती कारण कौन ना ये पिला कौन हो भाषा अर्जन नुआ नुआ से शब्द अक्षर इत्यादि को चिन्हुंट तो ये पुनरावृत्ति आप गोटे पार्ट अटे भाषा अर्जन देन आसी सहजात ये हूँ आपंकर कौन सहित जात हो वास्तविक रूप से कहवा गले भाषाटी कौन हो आपण सहित ही सृष्टि होती धरतु आपंक जदि परिवेश रही ओडिया भाषा परिवार किंतु आपड़ जाकि बेंगलुरु रोचंती कि तमिलनाडु रोचंती ताले आपण ओडिया रे ही स्टार्टिंग रो कथा हेबा आरंभ करते कहीं आपंक परिवार ही रही कौन ओडिया तो ये आपंक बाह्य परिवेश कौन रही मुख्य मुख्य रूप नुहे एणु ये आप कौन करती ना भाषा को सहित नहीं कि जन्म होती जेकोसी पिला देखते से किसी ना कि भाषा कहीकि जन्म होते जदि से गुंगा अच्छे तो भिन्न विषय जो सी जदि माने कौन नहीं गुंगा अर्थ आम कहीपर कौन जड़ा जड़ा जी यदि नहीं ताले से भाषा सीना कहीपारे कि अन्य समस्ते भाषा कहते एणु ये आपंकर कौन गोटे भाषा गोटे सहजात आपण सहित ये जन्म होची जेपरिक हाथ गोड़ नाक पाटी गुड़िक आप सहित जन्म होती से आप भाषा सहित न देखा जाऊा गोटे पार्ट बोली कहीपर तो से भाव देखो तो भाषा अर्जन विषय तो जानले तो भाषा विषय कौन कही ना भाषा विनिमय भाषा भाव विनिमय से माध्यम भवति येन वयम् अस्माकं चिंतनं प्रकाशयामः तदर्थं वयं कथित ध्वनि व्यवहारामः वास्तविक रूप से कौन आम मन जो चिंतन रही तो से चिंतन टी जब प्रकाश करने चाहते आपको कौन दरकार ना भाषार आवश्यकता रही सामान्य रूप से भाषा भाव विनिमयर माध्यम गोटे भाव अर्थ आप मन जो भावना रही से भावना को प्रकाश करने कौन कर जार व्यवहार कर भाषा बोली कहले धरतु आप कौन कर परीक्षा परीक्षा हल बस गोटे क्वेश्चन आंसर आसुनी तो से गोटे पाख पिला पचार आंसर कौन हो बोलिकी तो आप डाकुंट तो सी आप मन भर जो भावना रही से भावना को प्रकाश कर भाषा ही कह दुकान को जाऊँ दुकान को जाकि ठिया आपको दुकान वाला कि जिनस दे दूनी धरत आप दुकान को जाइए किसी आलू किनापी परिया किनापी जाइए परिया मार्केट को फास्ट आप आलू दुकान गले आलू दुकान टे परिया दुकान गले से ठिया ठिया तो सी आपको देदेव जो आप आलू दुकान को मैंने धरी दिखाते पर्टिकुलाली आप गले आलू दुकान को आलू आने तो आलू दुकान बाहर जाकि जो ठिया बस आलू वाला आपको देदेवनी आपको केते किलो आलू दरकार तथा आपको कहवाक पड़ो बुझीपे आपको केते किलो आलू दरकार तो से अनुसार से आपको आलू दब तो पुणी थे सैज्रे रोचे डिफरेन्ट आपको कौ सैज्र ने आलू से विषय आपको कहले से एक्जाक्टली आपको आलू दब पैसा कह तो आप मन भर जो भावना रही से भावना को प्रकाश करने कौन दरकार ना भाषा कथित ध्वनि आवश्यक कथित अर्थ जो शब्द रूप से ध्वनि गोटी आम आवश्यक रही है कौन बोली कहूँ ना भाषा बोली कहूँ किसी बड़ विषय नहीं भाषा अर्थ मनर भावना को प्रकाश आम जहाँ मध्यम करें भाषा बोली कहूँ ना कि नुआ जिनस ही ना भाषा भी व्यक्तित्व से विकास गठन अस्माकं परिचय सामाजिक सांस्कृतिक परिचय भवती भाषा ही आपंकर कौन हो व्यक्तित्व गोटे परिचय रोचे आपंकर विकास रे आपंकर
ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ବା ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏଣୁ ଭାଷା ଆମ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2 ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ରହିଛି, ପଲ୍ଲୀରେ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିଟି ରହିଛି, ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କୌଣସି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆମର କ'ଣ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଡ଼୍ ଯିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନା କାରଣ ହେଉଛି ଭାଷା, ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ କରେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ, ଯଦି ବି ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନା ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା ତାକୁ କେଉଁଠି ଲେଖିକି ରଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିକାଶ ବା ସେଇ ବିଷୟଟି ବା ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଭାଷା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସେଇ ପଲ୍ଲୀର ଅମାବାସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିଛି ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କ'ଣ କରି ଦେଶ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଣ ଆମର ଏଇ ବିଷୟ ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ କହିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି କହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଏହା ରୂପ ଦ୍ୱୟମ୍ ଭବତି। ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଷାର ଦୁଇଟା ରୂପ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୌଖିକ ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ। ମୌଖିକ ରୂପ କ'ଣ ନା ମୌଖିକ ରୂପ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହି ଲେଖାଟି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଭାଷାର ଗୋଟେ ରୂପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୌଖିକ ରୂପ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଭଳି ହମ୍ସ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ୟାକୁ ଆପଣ ବୋଲି କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂକେତ। ଏଇ ସଂକେତରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ହମ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା। ମୌଖିକ ଭାଷା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ନ ଆଲକୋହଲ, ଏଇଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି କିଛି ଲିଖିତ ଆକାର ସେ କିଛି କହୁନି ସିଏ। ତ ସେଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ ଭାଷା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ ଥାଉଛି, ସିଗ୍ନାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯାଉଛି, ରେଡ୍ କଲର ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅରେଞ୍ଜ କଲର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଲାଗୁଛି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୌଖିକ ଭାଷା, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୌଖିକ ଭାଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ମୌଖିକ ଭାଷାର ପରିଭାଷା କହିବେ ଯାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମୌଖିକ ଭାଷା। ଏଇ ସିଗ୍ନାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା। ତ ଯଦି ଭାଷାର ରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୌଖିକ ଭାଷା କୋଉଟା ନା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଖରେ ଆସିଥାଉ, ସରି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଏଠି ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୌଖିକ ଭାଷା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ମୁଖରେ କହିଲେ, ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମୌଖିକ ଭାଷା। ଯେପରିକି ବହିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ମୌଖିକ ଭାଷା କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୌଖିକ ଭାଷା। ଲିଖିତ ଭାଷା କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲିଖିତ ଭାଷା। ବାକି ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା। ଲିଖିତ ଭାଷା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷା ଏହା ରୂପ ଦ୍ୱୟମ୍ ଭବତି, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଲାଇନଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲିଖିତ ଭାଷା, ଲିଖିତ ରୂପ ଭାଷାର। ମୌଖିକ ରୂପ କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ଆମେ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୌଖିକ ରୂପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଷା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସେ ମାଧ୍ୟମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଷା ଯଦି କେବେ ଇଏ କ'ଣ ନା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ, ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ଲୋକ ରହୁଛି ବା ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ତା ସହିତ କନେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର, ସିଏ କ'ଣ ନା ସିଏ ଆପଣ ତା ସହିତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ। ବିନା କଥା ହେଇକି ତ ଆପଣ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇ ପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ଭଲ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଉପାୟ କ'ଣ, ସିଏ ହେଉଛି ଭାଷା। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସେ କଶ୍ଚନ ମାଧ୍ୟମ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାଷାକୁ ତ ଜାଣିବେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ରୂପରେ ଦରକାର। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବିଷୟରେ ବା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳ ଭାଷା ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ରହେ ନା ସେ ହେଉଛି ଭାଷା। ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା କରୁଛି। ସଂସ୍କୃତିର ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଛି। ଭାଷାର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାତୃଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ ସେ ହେଲା ତାର ମାତୃଭାଷା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା। ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ଭାଷା ଯଦି କିଛି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜଭାଷା। ତ ତାପରେ ଆସିଛି ରାଜଭାଷା। এই তিনটা পয়েন্টরে আক্চুয়ালি ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ବିଷୟ। ମାତୃଭାଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, ରାଜଭାଷା କ'ଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଷା ତିନି ପ୍ରକାର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେପରିକି ସେ ହେଲା ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲୋକଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲନାଡୁର ତାମିଲ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେରଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର କନ୍ନଡ଼, କେରଳର ମାଲୟାଲମ, ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟର ଗୁଜୁରାତି। ତ କହିପାରିବେ ଏଇଠି ପଞ୍ଜାବ ଲୋକଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ମାତୃଭାଷା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ମାତୃଭାଷା ନିହିତ ରହିଛି। ତ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ତାହାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେପରିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ତ ଚାଇନାର କ'ଣ ନା ଚାଇନିଜ୍। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେ ବିଷୟ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭାଷାର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଟପିକକୁ ଆସିବା ଭାଷା ଅର୍ଜନ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କ'ଣ। ଭାଷା ଅର୍ଜନ କିପରି କରିବା। ଭାଷା ଅର୍ଜନ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭବତି। ଭାଷା ଅର୍ଜନଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରୁ ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାୟମ୍ ଅପି ଅର୍ଜନମ୍ ଭବତି। ଅବଚେତନ ଅର୍ଥ ଚେତନ, ଅବଚେତନ ୱାର୍ଡ ଦୁଇଟା ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେତନ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ହେତୁ ରହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ଘଟୁନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିପାରିବା ଆପଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ଅବସ୍ଥା। ଅବଚେତନ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅବଚେତନ ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବେ କ'ଣ ଏଠି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତ ସିଏ ତ କ'ଣ ଥିଲେ ସେଇଠି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ନା ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିକି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଭାଷାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଭାଷାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ'ଣ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପ୍ରବେଶ ବିଷୟକୁ ତ ପଢ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଅବଚେତନ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆସୁଛି ବା ନିଦରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଖ ଲୋକ ଯଦି କଥା ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି। ତ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଷା ଅର୍ଜନ ନିକଟସ୍ଥ ପରିବେଶ ସମାଜାତ ଏବଂ ଭବତି ଯଥା ପରିବାର ସମାଜ। ଠିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ବାୟୋଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମତ ରହୁଛି ଭାଷା ଅର୍ଜନ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କ'ଣ ପରିବେଶରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସମାଜ ରହୁଛି। ନିଃସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି। ଆପଣ ଯଦି ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ପରିବେଶ ମିଳିଲା ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାଷା ଶିଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଜନ୍ମ ହେବାରେ ଘରୁ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗଲୋର ରହୁଛନ୍ତି ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୌଣସି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା କ'ଣ ହେବ ନା ଅବଭିୟସଲି ସେଠାକାର କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ହିଁ ଆପଣ ଶିଖିବେ। ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ଶିଖିବେନି ତାହେଲେ ସେଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ମନ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରୁ ମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସମାଜକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିବାସ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି ବା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ବିକିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଜାଣିବାଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଅର୍ଜନ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପରିବେଶ ଏବଂ ସମାଜରୁ। ଯଦି ପରିବେଶ ଏବଂ ସମାଜ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ବା ସେଠାକାର ପରିବେଶ ସମାଜ ଯେପରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାଷା ଅର୍ଜନ ବୟମ୍ କଥନମ୍ ଭାଷଣମ୍ କୁର୍ମ। ଭାଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଥନ ଏବଂ ଭାଷଣ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦେଉଛି ଘର ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ଦିନ ତଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 2 ବା 3 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କେରଲା ପଳାଇଛନ୍ତି। କେରଳାରେ ପାଖାପାଖି 7-8 ମାସ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଦେଖିଛି। ତ କେରଳାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପଚାରିଲି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଭାଷାଟି ଆପଣ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଭାଷାଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେ ମାଲୟାଲମ ଭାଷା।
ठीक अच्छे तो किसी दिन पर सी पुणी थे आस जाइए केरला कड़ा जाइए चेन्नई की शिफ्ट होती चेन्नई से पुणी थे 6-7 मास कम कर तो तापर पुणी थे पुणी थे गोटे नुआ भाषा सेठिका लोकों सहित कथा हो सी कौन ना तेलुगु भाषा तो भाषा अर्जन करने द्वारा मैंने कौन करवा ना कि कहीपर और शुणिपर बुझीपर कहीपर बुझीपर निज भाव को प्रकाश कर किंतु ताको लेखिपर तो जो पचारे आप किसी कथा होती आप बही पढ़ी पारे कि मलयालम आप बही पढ़ी पारे कि तेलुगुर आप किसी गोटे न्यूज पेपर पढ़ी पारे ना न्यूज पेपर पढ़ी पारे किंतु मत कथबाटा जना अटे माने भाषा द्वारा आम कौन कर ना कथन भाषण दुटा जिन कर भाषा अधिग्रहण तो पुस्तक से व्याकरण से आवश्यकता नास्ती आप भाषा को जब अर्जन करुँच पुस्तक व्याकरण बहीर आवश्यकता बिल्कुल ना कहीं बिना व्याकरण आप छोट पिला गुड़ी देखिए कौन व्याकरण बही पढ़ी शिखी ना नेचुराली से कौन कर जन्म हो कौन कले भाषा से आरंभ कर कहीबार कौन व्याकरण बही पढ़ाई से छोट पिला गोटे स्कूल संभाषण शिविर पर जाइए सेठिकार प्रिंसिपाल कहले व्याकरण विषय में दक्ष करार अच्छी व्याकरण विषय दक्ष हेल्ले कौन करेंगे संस्कृत में कथा पारे छोट पिला देखो कौन ओडिया व्याकरण से पढ़ी तथा शुद्ध कथबार्ता कर कारण कौन ना व्यवहार द्वारा परिवेश से शिखुंट तो भाषा को जब बढ़ेबार अच्छी आमको दुटा जिन गोटे हूँ मातृभाषा और गोटे हूँ स्थानीय भाषा ये दुटा भाषा को आमको इम्प्रूव करार अच्छी भाषा अर्जन संस्कृत भाषा अर्जन आमको किपर पड़ो तो कहीं अन्य भाषा ओडिया कन्नड़ तेलुगु तमिल यू भाषा तो आपको परिवेश मिलूँ कौन संस्कृत भाषा परिवेश मिल कि तो श्रवण कौशल से विकास संस्कृत भाषा अर्जन संबंधित होती श्रवण कौशल विकास सहित आप क्यों भाषा संबंधित होगा ना सी हूँ संस्कृत भाषा समाज परिवार संस्कृत से प्रयोग नास्ती अतः विद्यालय शिक्षक से भूमिका महत्वपूर्ण भवती सब इंपोर्टेंट लाइन हूँ कहार ना महत्वपूर्ण भूमिका कहार महत्वपूर्ण भूमिका रोज शिक्षक संस्कृत भाषा से पिला डेभलप करार अच्छे ये दी जन भूमिका रोचे गोटे शिक्षक एवं विद्यालय और शिक्षक ये दुई जन जब प्रयास कर पिला समाज में परिवार संस्कृत भाषार प्रयोग कर भाषण लेखन सह अधिगम से संबंध भवती तो भाषण एवं जदि भाषण लेखन जिनस अधिगम से संबंध अधिगम संबंधित रोचे ये गोटे लाइन कही मुखम भाषण विद्या प्रमाण और लाइन टी कहार अटे ना चाणक्यर अटे जदि आप मुखर जब भाषा अच्छी तो आप गोटे विद्वान बोली विभिन्न जगह मत रही है कहीं आप लास्ट एज हूँ इंटरव्यू जेकोसी एग्जाम नेक्स्ट देखो अच्छे अधिगम कौन अर्जन विषय तो जान अधिगम विषय कौन जानते अधिगम परिस्थिति है सक्रिय प्रतिक्रिया बोधयती अधिगम अर्थ होची ना परिस्थिति जेकोसी परिस्थिति गोटे सक्रिय प्रतिक्रिया को जब आप देखुं ताले सी हूँ आपंकर कौन ना अधिगम है बोली जापर गोटे विषय जब आप सक्रियता देखुं आपंकर से विषयटी को संपूर्ण रूप जापर भाविबा तो नेक्स्ट अच्छी आजीवन प्रचल्यमान प्रक्रिया भवती अधिगम आपंकर कौन एक्चुअली गोटे हूँ आजीवन प्रचल्यमान प्रत्येक दिन आपन जीवन में चलुची आजीवन किए ना अधिगम अधिगम आप जीवन कंटिन्यू निरंतर रूप से आप जीवन में चली रटन कृति यदि विशेष स्मरण करूँ तो सह अधिगम न होती जब कौन विषय आप रटन घोषिदे घोषि देकी जब आप मन रखिदे से आपंकर अधिगम है बोली कहीपर अधिगम केत कहीपर जो से विषय को संपूर्ण रूप बुझीपारे विषय को बुझी जाइए जीवन में प्रयोग जब कर आपको से विषय अधिगम है बोली कहीपर उदाहरण पे आपको कहे छोट पिला गुड़िक था छोट पिला देखो निआ को देखिए से अधिक आट्राक्ट हो जाती आट्राक्ट है कौन निआ को जी छुई दिखते फास्ट तो से निआ को छुई देले तो हाथ कौन जली जाऊँगी जलूँ कि नहीं तो हाथ को पीड़ा है तो जहाद्वारा कि से जिनस को स्पर्श करने इच्छा कर ना विषय बुझीपार अर्थात पिलाटी को बर्तमान आजीवन पर जीवन पर्यंत जना पड़गला जे से ज्वलन अवस्था जब किसी जिन अच्छी कलर कि जिन अच्छे मुझे छुईबी मो हाथ जल देखो आउ गोटे अधिगम उदाहरण आपको दूसरी आपको गोटे कथा अच्छी जहाँ ओडिया ही गोटे वाक्य अच्छी जहाँ पुओ को साप मारी सी पाल दौड़ी देखिले डर सत कथा यहाँ जदि आपको जदि साप जदि आपको थे कौन कर पाख देकी पलैजी आपको जब गोटे चोट भी पकई देती चोट न पकई था पाख देकी पलैची आपको पाखे हठात देखी बड़ सापटे आप छोटा पाल दौड़ देखिले आपको डर लगे नहीं सी मतलब साप ही पारे तो कह तात्पर्य कौन ना आपको संपूर्ण सापर विषाक्त और भयावहता विषय आपको संपूर्ण अधिगम होगा ज्ञान आसीगला तो सी हूँ आपंकर कौन ना आजीवन से जिन रही जाऊँगी यावत अतीत ज्ञान व्यवहार प्रयोग न भवती तावत अधिगम अवती न वक्तव्य अर्थात आपको थे जो निआ को स्पर्श कलापर जब निआर व्यवहार को आप जानीपारी ना आपंकर अधिगम होनी बोली कहीपर यावत अतीत ज्ञान व्यवहार प्रयोग न होती गोटे विषय को पढ़ले कि जब जीवन में प्रयोग करना आपको अधिगम होमें कहीपर ना तो एवं देखो भाषा अर्जन और अधिगम दुटा सोपान रही कौन कौन फास्ट आप कहूँ भाषा अर्जन पर कौन दरकार ना परिवार समाज दूरदर्शन भाषा को जब आप अर्जन करार अच्छे आप दुईटा पार्ट गोटे हूँ परिवार और आउट समाज यही दुटा जिन भाषा को अर्जन करेंगे बर्तमान समय जेहेतु
ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଆସିଗଲାଣି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଦୂରଦର୍ଶନ ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ନା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି? ସିମ୍ପଲ ରୂପରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସେ କାର୍ଟୁନ ଚ୍ୟାନେଲ ହିନ୍ଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣି 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 ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୀ ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭାଷା ଅର୍ଜନ। ଅର୍ଜନ ଭାଷାକୁ ଅଧିଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ପୁସ୍ତକରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜନ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟି ରହିଲା ଭାଷା ଅର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଭାଷାକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ଏବଂ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଧିଗମ ଶବ୍ଦଟି କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପଠନ କୌଶଳ ଏବଂ ଲେଖନ କୌଶଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହୁଛି। ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଯଦି ଲେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଅଧିଗମର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଷା ଏକ ଅର୍ଜିତ ଧନମ ଭବତି ପୈତୃକ ଧନମ ନ ଭବତି। ଏଇଟା ସତ କଥା, ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅଟେ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯଦି 10ଟା ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 10ଟା ଭାଷା କହିପାରିବେ, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 7ଟା ଭାଷା କହିପାରୁଛି, ମୋ ପରପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି 7ଟା ଭାଷାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିପାରିବ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ସେମାନେ 7 ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି। ତ ଭାଷା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକା ଅର୍ଜିତ ଧନମ ନଭତେ। ଏ ଭାଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପୈତୃକ ଧନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଅଟେ, ନା କି ଗୋଟେ ପୈତୃକ ଧନ। ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଯେତେ ଭାଷା ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ନା କି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ। ଶିଶୁନାମ ଭାଷା ଅର୍ଜନ ଏ ତ୍ରୟ ମାର୍ଗ ଆସନ୍ତି। ଭାଷା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଅନୁକରଣ, ଅଭ୍ୟାସ, ପୁନରାବୃତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ତିଳେ ହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଧିଗମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି। ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣାର୍ଥମ ସତତମ ପ୍ରୟାସ କरणୀୟ। ଭାଷାକୁ ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବନି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ ବ୍ୟାକରଣ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋତେ। ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିଗମ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ବ୍ୟାକରଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଧିଗମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଅଧିଗମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଭାଷା ଅଧିଗମେନ ବୟମ୍ ପଠନମ ଲେଖନମ କୁର୍ମ। ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିଗମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଠନ ଲେଖନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଷା ଅଧିଗମାର୍ଥମ ପୁସ୍ତକମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁସ୍ତକସ୍ୟ च ଆବଶ୍ୟକତା ଭବତି। ତ ଭାଷା ଯଦି ଅଧିଗମ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଇତ୍ୟାଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେ ଭାଷାରେ ପୁରାପୁରି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୁରାପୁରି ଅଧିଗମ ହେଇଯାଇଛି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଅଧିଗମ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅଧିଗମ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଅଧିଗମ ହେଇନି, କାରଣ ଆପଣ ସେଥିରେ ଲେଖନ ପଠନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଭାଷା ଅଧିଗମ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ, ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦିନକୁ 2ଟା ଲେଖା ସେସନରେ ଆପଣମାନେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ। ତ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଭାରତମ ବନ୍ଧୁ ସଂସ୍କୃତମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।